Kaya dito tayo sa bodega, mga bagong dating. Yan o, for DR5, puro 4-wheel drive. Yung transmission o. Ilang piraso yan, ang dami yan. For DR5. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Yan, for DR5 yun, 10 piraso. Meron din pang gasolina, for 4-wheel drive din. Transmission niya may 4-wheel drive. Ito yung mga makina ngayon dito. Yan ang mga pong D6 Suso. Ito for chip 1 inline. Yan for M51, for D32 at for M51 for chip. Yan for CL1. Yan. Yan. Yung mga maxi brake control. Ayan o. Mga maxi brake foot valve. Foot valve. Ang dami maxi brake o. Ayan mga maxi brake. Baka sila may maxi brake ngayon. Foot valve. Maraming foot valve o. Isuso, puso, hino. Ayan. Halo-halo na yan. Mga foot valve yan o. O. Tawag na kasi number na 0928763623. Yan o. Unahan na yan, mahal yan. Oh, mga pang maxi, mahal yan brother. Pag bumili kayo, tag 18 mil yung brand new yan. Yan oh. Dito, surplus Japan yan. Pero, kaya niyang ano yan. Mura lang yan. O yung makina. Yan. Yan oh. Ano. Tawag na kayo number na bigay ko. Baka sakaling magustuhan nyo. Ayan. Mayroon pa dito ABS. Puro mga ABS to. Marami oh. Mga control. Steering, aircon. Aircon maliit. Ewan ko saan nakakabit yan. Mga maliliit. This one PTO. Yan, dami PTO. Yan. PTO yan. Mechanical. O yan. Ilaw. PTO. O anong klase PTO meron kailangan mo dyan o. O yan. Ilaw. Jack. Maliliit mo ng jack. PTO. Meron man jack o. Maliit lang. Maliit lang. Side mirror. Wala na. Mga buwot na yan. Nabubot. Dam. Mini dam. Oh, suso. Mini dam, isuso. Gusto niyo dyan, 5 stud lang. Mulye lahat. Oh, yan oh. Tawag niyo sa number binigay ko, 0928763623. Yan. Dalawa yan oh, mayroon pa dito. Pera na lang kulang. Ayan oh. Pera na lang kulang. Oh. Yan. Tatlo. Puro Isuzu yan oh. Oh yan. Ito mga pang propeller. Under chassis. Ayan. Mga propeller yan. Oh. Maganda yan. Oh. Ulo. Oh yan. Air dryer. Air tank pala, air tank. Ayan. Ang dami air tank oh. Oh, sige, hanggang dito na lang mga kadad. Sawag number na binigay ko, 0928-7636-223.